सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से मर्द हो तो ऐसा इस कालम के लिए आज एक इंतहाई शानदार मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मायानाज नौजवान तंजीम SIO के मेंबर जनाब मोहम्मद आसिफ साहब बीटेक जो डिलॉयट में इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर के, उन्होंने एक ऐसी मिसाल क़ायम की है। न सिर्फ इनकी हमें वेलकम करना है बल्कि इनके वालिद जनाब हिमायत अली साहब रुकन जमात इस्लामी और राजमंदरी के बड़े अहम खिदमत गुजारों में हैं जमात इस्लामी के, और दुल्हन के वालिद जनाब शेख जहांगीर साहब ये भी रुकन जमात इस्लामी हिंद। मुझे मालूम है कि हर जमातों में कुछ अफराद हैं जो ऐसी इस्लामी मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक शादियाँ करके मिसालें क़ायम कर रहे हैं और अपनी जमात का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने ख़ानदान का भी। इन तमाम को मुबारकबाद के साथ मैं सबसे पहले तो नौशाद से एक दरख्वास्त करूँगा कि आपके नौजवान दोस्त यहाँ मौजूद हैं, गवाह हैं कि आपके जैसी हीरो की शादी तो कम से कम 50 लाख की होती है और आपने ना जहेज़ लिया ना खाना लिया। आप इस सिलसिले में नौजवानों को कुछ रहनुमाई फरमाएँगे? जी, I've always believed that the way of Quran and the way of Prophet is the most perfect way of life. So, and moreover, as an SIO member, I felt that it is my responsibility to follow what our Prophet and what our great people which have gone before us have done. So, that is what I've decided to do, and as such, this is it. जज़ाकल्लाह। हिमायत अली साहब, आजकल अक्सर नौजवान लड़के तो चाहते हैं निकाह सुन्नत के मुताबिक हो, लेकिन घर में लोग नहीं मानते, वालिदैन नहीं मानते कि 50 लोगों ने दावतें की, हम खाए दावत जाके। अब ऐन वक्त पे ये क्या हो रहा है? तो आपने माशाल्लाह मिसाल क़ायम की, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेलुगु में बोलूँगा। మహాశయులారా అస్సలాము అలైకుం। నేను మొహమ్మద్ హిమాయత్, జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిని। ఈ రోజున నా కుమారుని యొక్క వివాహము జనాబ్ జహంగీర్ సాహెబ్ కుమార్తెతోటి మరి జరిగింది। ఇప్పుడే సోషల్ రిఫార్మ్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి సార్ ఒక మాట అన్నారు। ఈ విధమైనటువంటి వివాహాలు మరి జరుగుతున్నప్పుడు మీ బంధువుల నుండి, అదేవిధంగా మీ స్నేహితుల నుండి ఏ విధమైనటువంటి ధోరణి మీరు ఎదుర్కొన్నారు, ఏ విధంగా మీరు చేయగలిగారు ఈ విషయం అని చెప్పేసి ఆయన అడిగారు। నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంత సాదాసీదాగా జరిగినటువంటి వివాహం ఏదైతే ఉందో, ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి యొక్క సున్నతు, ఆయన యొక్క సంప్రదాయము। మనము తప్పనిసరిగా ఆయన యొక్క సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించినప్పుడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి ఆయన యొక్క ఉమ్మతిగా మనము చెప్పుకోబడతాము। ఎందుకంటే దైవం తన గ్రంథంలో తెలియజేస్తున్నాడు, ఇన్ కుంతుం తుహిబ్బునల్లాహ ఫత్తబిఊని అంటున్నాడు। యా రసూల్, ఓ నబీ, మీరు చెప్పండి ప్రజలకు, నిజంగా మీకు అల్లాహ్ పైన ప్రేమ ఉన్నట్లయితే నన్ను అనుసరించండి అని మీ ప్రజలకు చెప్పండి అని చెప్తున్నాడు। కాబట్టి సోదరులారా, సోదరీమణులారా, ఏదైతే వివాహం జరిగిందో ఇది మేము ఘనకార్యం ఏదో చేసామని నేను చెప్పడం లేదు, కానీ దైవ ప్రవక్త యొక్క అతి సాధారణమైనటువంటి వివాహ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది ప్రజలందరిలో కూడా మనము తీసుకువెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం చాలా ఉన్నది ఈ రోజుల్లో। ఎందుకంటే వివాహం కష్టతరం అయిపోయిన కారణంగా అనేక మంది ఆడబిడ్డల తండ్రులు అనేకమైనటువంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నారు। వివాహాలు కాకుండా అనేక మంది ఆడబిడ్డలు మరి మానసిక క్షోభను అనుభవిస్తున్నారు। కాబట్టి ఈ విధంగా ఇస్లాం అతి సాధారణమైనటువంటి వివాహాన్ని ప్రతిపాదించింది। దైవ ప్రవక్త కూడా తెలియజెప్పారు, అన్నికాహు మిన్ సున్నతి ఫమర్ రగిబ అన్ సున్నతి ఫలైస మిన్ని అని। ఎవరైతే ఈ తేలికైనటువంటి వివాహ సంప్రదాయానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే నడుచుకుంటారో నా వారు కారు అని చెప్పడం జరిగింది। కేవలము ఆ ఒక్క హదీస్ను మరి ఆధారంగా చేసుకుని దైవం యొక్క ఆ యొక్క ఆజ్ఞను, ప్రవక్తను అనుసరించండి, అతీవుల్లాహ్ అతీవుర్ రసూల్ అని ఏదైతే చెప్పారో, ప్రవక్తను అనుసరించండి అని ఏదైతే ఆజ్ఞ ఉన్నదో ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ సాధారణమైనటువంటి నిఖా జరిగింది। దీనికి నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను। అదేవిధంగా అందరికీ కూడా ఇదే విధమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తున్నాను। అతి సాధారణమైనటువంటి వివాహాన్ని మనం అందరం కూడా ప్రోత్సహించాలి। ఆడబిడ్డ తండ్రిపై ఏదైతే భారం మనం మరి సొసైటీలో వేయబడుతుందో దాన్ని మనం తగ్గించాలి। ఇదే వాస్తవమైనటువంటి ఇస్లాం అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। जज़ाकल्लाह। भाई शेख जहांगीर साहब, आप दुल्हन के वालिद हैं। पहले ऐसा दौर था कि लड़के वाले जुल्म करते थे, लेकिन अब लड़की और ख़ास तौर पर लड़की की माँ, नानी, दादी जुल्म ये लोग कर रहे हैं। ये लोग इसरार कर रहे हैं कि नई जहेज़ के बगैर शादी नहीं होगी, बारात के खाने के बगैर नहीं होगी। तो यकीनन ऐसे प्रॉब्लम तो आप भी फेस करे होंगे
لیکن آپ نے پھر بھی لڑکیوں والے ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمت دکھائی اور سنت کو قائم کیا. آپ نے کیسے مقابلہ کیا؟ السلام علیکم. میرے زندگی کے پریکٹس کے متعلق کا سوال جو ہے ڈاکٹر علیم صاحب میرے سامنے رکھے تو میں یہ پرابلم کو کس طرح سالو کیا تو اس کا میں اب مجبوراً یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پرابلم سالو کرنے کے لیے میرے کو بہت سے پریکٹس کرنا پڑا. پہلی بات جب میں میری بیٹی کا نکاح بغیر کسی دعوت کے چلانا ہے تو میں طے کرا. جب ہمارے معلم حضرات سے جب میں سنا تو میں طے کرا تو جب سے میں یہ پریکٹس کرا کہ میں آج سے کسی بچی کے نکاح میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تقریباً میرا 12 سال کے پریکٹس کے بعد جو ہے آج اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ آج میں بغیر دعوت کے میری بیٹی کا نکاح جو ہے کرنے کے لیے میں تیار ہوا. تو اس طرح کا جب ہم پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے آج یہ ہمت بھی آئی, یہ معاشرہ بھی بنا, اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ جس طرح میں نیت کرا, جس طرح میں نکاح کرنا چاہا اس طرح کا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے میرے گھر تک جو ہے بھائی حمایت بھائی کی جو دعوت میرے گھر تک آئی, اور میرے داماد آصف صاحب بھی جو ہے اس کو بہت خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرے کہ جو سچویشن کو. تو یہ تمام سچویشن میں پریکٹس بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے کوششوں کا نتیجہ بھی ہے. اور وہ حدیث آج سچ ہو کر دکھائی کہ تم ایک قدم ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 قدم آگے آئے گا. تو اس طریقے کا نمونہ جو ہے آج دیکھنے کے لیے مل رہا. میں اسی طرح سوشل ریفارم سوسائٹی کے یہ دو بھائیوں کو بھی میں دل کی گہرائی کے ساتھ دعا دیتا ہوں کہ ان کے کتابیں جب میں مطالعہ کرا تو اسی دن میں فیصلہ کرا کہ جب میری بیٹی کا نکاح ہوگا تو یہ بھائیوں کو میں بلاؤں اور ان کے ہاتھ جو ہے خطبہ نکاح اور تمام نکاح کے متعلق جو بھی کارروائی کرنا ہے وہ میں سوچ کا 2 سال پہلے سوچا تھا. الحمدللہ آج وہ جو ہے رنگ لایا. شکریہ, جزاک اللہ الخیر. سبحان اللہ. مسجد ابوبکر شاہ راجمندری میں آج اس نکاح کے موقع پر نہ صرف نوشا ان کے والدین جمع ہیں بلکہ نوشا کے نوجوان دوست بھی جمع ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ نوشا کے دوستوں پر آج کی اس شادی کا کیا اثر پڑا ہے. امان, نوشا کے دوست, بزنس مین, آپ کا کیا خیال ہے آج کی شادی کے بارے میں؟ جی السلام علیکم. یہ سنتی نکاح جو ہے آج کل نوجوانوں کو سب کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اس کے بعد میں اس میں دکھنا چاہیے. میرے دوست ادھر آصف وہ ہمارے اوپر ایک امپیکٹ لاتے ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں. آپ جب شادی کریں گے تو کیا خیال ہے, کیا کر سکیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور میں جزاک اللہ. آپ کا نام؟ نعیم صاحب, آپ کی شادی تو ہو چکی ہے لیکن ہاں ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ آپ بھی میسیج دیں, آج کی شادی کیسی لگی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. అతీఉ అల్లాహ్ అతీఉ రసూల్ అనే ఏదైతే ఉందో ప్రవక్త వారి విధేయత అల్లాహ్ తాలాకి విధేయత అని చెప్పి మనం ఇప్పటి నుంచి కూడా వింటూ విన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు అయితే వివాహం జరిగిందో అది సంప్రదాయానికి అనుగుణంగానే వివాహం జరిగింది. నా సోదరుడు ఆసిఫ్ నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అల్హమ్దులిల్లాహ్. नौशा के एक दोस्त सिद्दीक़ साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ मौजूद हैं. आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं. करेंगे ऐसी शादी इंशाअल्लाह. मगर ये तो हिम्मत की बात होती है. अल्लाह के राह में एक कदम डालो तो 10 कदम अल्लाह ताला ही हमारी तरफ. जो बोलते बोलते. जी अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक, मेरी शादी भी इंशाअल्लाह इसी तरह सिंपल और सॉर्टेड होगी इंशाअल्लाह. और मैं इस शादी से, इस निकाह से बहुत खुश हूँ. इसी तरह मैं भी करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी बोल लो, जितना भी कह लो, एक बैरियर आड़ा आता है जो कल्चर बैरियर जो है, जो इंडियन कल्चर जो है वो कल्चर के बैरियर जोड़ा थोड़ा आड़ा आ जाता है. जो भी हो, कैस्टिज़म का भी हो या सिस्टम पता ही है आपको. और इस कल्चर के बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ना ही इकामत दीन का मेन मोटिव है. जी अल्हम्दुलिल्लाह. दोस्तों, जैसा कि शेख जहांगीर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम 1 कदम आओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा. जो लोग इरादा कर रहे हैं उनके लिए ये आसान होता जा रहा है. अब जो इरादा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बड़े बड़े मुश्किलात हैं. अल्लाह ताला इस नौशा के ख़ानदान को, इनकी आने वाली नस्लों को अल्लाह मुजाहिदीन से भर दे. इतनी बड़ी सुन्नत को क़ायम करने वालों के लिए ज़िंदगी में हर सुन्नत पर अमल करना आसान कर दे. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाह खैर. इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए.